isnad itu saya kaji, kemudian kumpulkan untuk tengok bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Syihab. Siapa tokoh-tokoh yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Syihab? Macam ini. Malik, dia adalah asbat dan ausak ashabuz Zuhri. Orang yang paling kuat meriwayatkan daripada Zuhri adalah Imam Malik. Di antara semua murid-murid Zuhri, Malik yang paling kuat. Lalu kemudian Uqail Ibnu Khalid, lalu Yunus Ibnu Yazid Al-Aili, Syu'aib Ibnu Abi Hamzah. Imam Bukhari sering meriwayatkan daripada Syu'aib. Dia selalu mengatakan haddatsana Abul Yaman an Syu'aib. Abul Yaman, Hakam Ibn Nafi' an Syu'aib Ibnu Abi Hamzah an Zuhri. Itu riwayat selalu Imam Bukhari menerusi Syu'aib. Ma'mar Ibnu Rashid pun sering diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, tapi Sufyan riwayatnya daripada Zuhri dia istilahnya masih budak lagi. Berbanding kepada Malik, maka dia lebih kecil, lebih junior berbanding Malik yang senior, dan Uqail, Yunus semua senior. Tapi Sufyan junior. Kadang kalau ada khilaf antara Sufyan dengan ashab Zuhri yang lain, dia dimarjuh. Yang rajih adalah riwayat yang senior-senior. Dan Az-Zubaidi di Syam. Hammam bin Nabbih. Hammam bin Nabbih min Kamil As-San'ani Abu Uqbah Al-Abnawi Abu Wahb thiqah min Ar-Rabi'ah mata sanata 32 wa 100 ala sahih. Jadi Hammam Ibnu Munabbih ada saudara dia namanya Wahab Ibnu Munabbih. Dua-dua meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Jadi kalau kita rujuk ke Musannaf Abdul Razzaq misalkan, atau riwayat Bukhari sendiri dan Muslim, ada riwayat Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abu Hurairah. Abdul Razzaq an Ma'mar Ibn Rashid, lalu kemudian an Hammam, itu Hammam Ibnu Munabbih an Abu Hurairah. Dia adalah satu isnad yang sangat kuat, diriwayatkan berkali-kali oleh Imam Muslim, dan banyak hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim menerusi riwayat Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abu Hurairah. Dan ada juga Sahifah Hammam Ibnu Munabbih, terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq juga, dan telah ditahqiq untuk membuktikan bahwa betul riwayat-riwayat itu berasal daripada Abu Hurairah. Ini satu sahifah sendiri ditulis oleh Hammam. Hadis-hadis yang dia dengar daripada Abu Hurairah ditulis dalam satu buku, dalam satu risalah kecil saja, berapa hadis saja, tak sampai 20-30 hadis diriwayatkan. Dan risalah ini sampai kepada kita menerusi tadi Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abu Hurairah. Sebenarnya senang kan hafal isnad. Kalau tahu siapa murid dia, siapa guru dia, semua simple saja. Sebab semua dalam satu pattern. Seperti itu. Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Lalu Malik an Nafi an Ibnu Umar. Insyaallah satu masa nanti kita buat tugasan tasmi' rijal dan isnad, boleh kan? Kita buat tasmi', barulah kita meningkat lebih tinggi lagi dari yang sekarang insyaallah. Tabaqah yang keempat. Kelima. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad an-Nafar Abu Imran al-Kufi al-Faqih thiqah illa annahu yursil kathiran min al-khamis mata sanata 60 wa 90 wa huwa ibn 50 aw nahwaha. Ashabuhu Mansur al-A'mash al-Hakam bin Utaibah. Oke, ini Ibrahim yang terkenal dengan Ibrahim An-Nakhai. Kita kenal dia dengan Ibrahim An-Nakhai. Haddatsana Ibrahim An-Nakhai, macam itu. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Faqih thiqah illa annahu yursilu katsiran, banyak meriwayatkan hadis secara mursal, macam Sa'id al-Musayyab. Para ulama menerima mursal daripada Ibrahim An-Nakhai, terutama Ahlul Kufah. Mereka mengatakan sahih semua mursal Ibrahim An-Nakhai. Murid-murid beliau adalah Mansur al-A'mash, nanti kita akan tengok Mansur dan A'mash dan Hakam Ibnu Utaibah. Semua adalah ulama Kufah. Ayyub bin Abi Tamimah Aisan Sakhtiyani Maula Anazah Abu Bakr al-Basri thiqah thabat hujjah min kibar al-fuqaha al-'abbad min al-khamisah mata sanata 31 wa 100 wa lahu 65. Ashabuhu Hammad bin Zaid ibn Unayyah Abdul Warith bin Sa'id Abdul Wahhab al-Thaqafi. Jadi ini Ayyub bin Abi Tamimah Sakhtiyani, ulama besar di Basrah. Tadi kita sudah sebutkan dia meriwayatkan hadis daripada Ibnu Sirin, juga meriwayatkan hadis daripada Hasan al-Basri. Dan Ayyub bin Abi Tamimah, dia pernah datang ke Mekah, pernah datang ke Madinah, berjumpa dengan Imam Malik. Mazhab Imam Malik, perawi hadis daripada Madinah dia kenal semua. Justru siqah
dan tak siqah dia tahu. Tapi perawi hadis daripada luar Madinah, terutama Irak, Kufah dan Basrah, Imam Malik selalu berhati-hati nak terima hadis daripada dia. Jarang sekali Imam Malik meriwayatkan hadis daripada ahlul Irak, terutama ahlul Kufah, mungkin hampir tak ada lah, mungkin 1-2 saja. Justru apabila Ayyub datang ke Madinah, Imam Malik perhatikan dia sikah ke tak sikah, macam mana akhlaknya, macam mana adabnya, macam mana salehannya dan dabatnya dan lain sebagainya. Imam Malik katakan perhatikan saja. Dan Imam Malik melihat satu perkara yang sangat menarik daripada Ayyub, setiap kali dia menyebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Maknanya khusyuk, takut. Itu yang Imam Malik tertarik dan mengatakan confirm orang ini tak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Justru dia masukkan Ayyub dan siqahkan Ayyub bin Abi Tamimah Sakhyani termasuk sedikit daripada perawi-perawi Irak yang disikahkan oleh Imam Malik. Wasaqahu Malik dan diriwayatkan juga dalam kitab Muwatta. Dan riwayat daripada Ayyub yang meriwayatkan hadis daripada Ayyub lah Hammad ibn Zaid ibnu Dirham, Ibnu Ulayyah la Ismail ibnu Ulayyah, dan Abdul Waris bin Sa'id, Abdul Wahab As-Saqafi, ulama-ulama yang duduk kebanyakannya di Irak. Hammad ibn Zaid di Basrah, Ibnu Ulayyah asal Basrah duduk di Baghdad, Abdul Waris pun di Basrah dan Abdul Wahab pun duduk di Baghdad. Itu semua ulama Irak. Kebanyakan hadis meriwayatkan daripada Ayyub. Okey. الحكم بن عتيبة عن محمد الكندي مولاه الكوفي ثقة فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة مات سنة 13 و100 أو بعدها وله نيف وستون. Humaid. حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي مولاهم أبو عبيدة البصري ثقة مدلس من الخامسة مات سنة 2 ويقال 3 أو 4 و40 و100 وهو قائم يصلي وله 75. Masya Allah, Humaid ibn Abi Humaid sering meriwayatkan hadis daripada Anas ibn Malik, mata wa huwa qa'imun yusalli, meninggal dalam keadaan berdiri ketika salat. Khalid bin Mihran Abu al-Manazil al-Basri al-Hadza Maula Quraisy thiqah Yursi min al-khamisah mata sanata 41 wa 40 Ini kalau di isnad selalu disebut an Khalid al-Hadza. An Khalid al-Hadza. Jalan yang menyebut an Khalid bin Mihran tak. Kebanyakan an Khalid al-Hadza saja. Thiqah Yursil min al-khamisah. Salamah bin Dinar Abu Hazim al-A'rash al-Madani al-Makhzumi maulahum thiqah Abid min al-khamisah mata fi khilafat Mansur fi hudud al-40 wa 100. Ini pun sering kali hanya disebutkan kunyahnya saja, an Abi Hazim. An Abi Hazim. Itu Salamah ibnu Dinar al-A'raj, seorang ulama thiqah abid. Kalau tuan-tuan punya masa tengok ke Siyar A'lam Nubala, banyak sekali kalimat-kalimat hikmah yang diriwayatkan daripada Salamah ibnu Dinar. Abu Hazim, Salamah ibnu Dinar. Banyak kalimat-kalimat yang sangat baik, sangat menarik dan sangat menginsafkan, dan beliau dikenal sebagai ahlul hikmah, yang keluar hikmah daripada lidahnya karena ittiba' dan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi al-Amash thiqatun hafiz 'arifun bil qira'at wara walakinahu yudallis min al-khamisah mata sanata 47 wa 100 aw 8 wa kana mawliduhu awwal sanati 61 ashabu Thawri Abu Muawiyah Syu'ab al-Hafs bin Ghiyad Waqi' al-Qattan. Jadi Sulaiman bin Mahran sering kali dikenal dengan diriwayatkan secara haddatsana Sulaiman al-A'mash atau haddatsana al-A'mash saja. Dia terkenal dengan laqabnya Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mahran Al-Asadi Al-Kahili, ulama besar dari bidang hadis, qiraat dan lain sebagainya. Tapi Al-A'mash terkenal apa istilahnya, suka bergurau dan suka apa istilahnya tosh, suka akhlak dia kasar, dan pakai baju pun tak jaga-jaga. Penampilan orang yang biasa-biasa, bukan biasa-biasa, pelik juga ada dalam A'mash. Tapi beliau thiqah, imam hafiz, dan hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang paling banyak meriwayatkan daripada A'mash adalah Thawri dan Syu'bah. Begitu juga Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Muhammad ibn Khazim, nanti kita akan tengok, Muhammad ibn Khazim adalah juga termasuk ulama yang sering meriwayatkan daripada A'mash thiqah, Hafaz ibn Ghiyas dan Waqi', Imam Waqi' ibn Jarrah dan Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Madani al-ma'ruf bi Abi
الزناد ثقة فقيه من الخامسة مات سنة 30 و100 وقيل بعدها. Jadi ini pun terkenal dengan kunyah dia, Abu Zinad saja. Hadis yang diriwayatkan an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak nuskah isnad ni macam gini di Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah. Masih ingat tak? Abu Zinad siapa? Abdullah bin Zakwan. A'raj kita udah lepas tadi, Abdurrahman bin Hurmuz, an Abi Hurairah. Jadi dalam isnad selalu seperti itu, Abi Zinad, Al-A'raj, an Abi Hurairah. Dan murid-murid Abu Zinad sangat ramai, dan semuanya kibar a'immah, para ulama-ulama besar macam Malik, macam Ubaidullah bin Umar, dan ulama Madinah lainnya yang sering meriwayatkan daripada Abu Zinad. Justru kalau ada seorang perawi datang dan meriwayatkan hadis daripada Abu Zinad secara tafarrud, sekali lagi makna tafarrud adalah dia meriwayatkan hadis satu-satunya, tak ada murid Abu Zinad lain yang meriwayatkan daripada dia selain orang tersebut. Dengan sebuah hadis, ramai ulama lemahkan riwayat tersebut. Lemahkan riwayat ini, tak akan disahihkan. Salah satu hadis tersebut adalah riwayat daripada Muhammad bin Abdullah bin Hasan An-Nafsus Zakiyah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Tahu tak hadis itu? Tak tahu. Kalau kita nak bersujud, janganlah kita duduk macam duduknya unta. Dahulukan dulu, tangan dulu ke atau lutut dulu? Tak tahu perbincangan ni, tuan-tuan. Kata apa? Ini riwayat daripada Muhammad bin Abdullah bin Hasan Nafsu Zakiyah. Dia tafarrud. Tak ada murid Abu Zinad yang lain. Malik tak riwayatkan, Ubaidullah bin Umar tak riwayatkan, dan ramai murid-murid Abu Zinad lain tak riwayatkan. Justru kata Imam Bukhari, Muhammad bin Abdullah bin Hasan meriwayatkan hadis ini la yutaba alaih wala adri as-sami'a an Abi Zinad amla. Kata Bukhari jelas, Bukhari katakan hadis ini tafarrud, justru lemah. Tak mungkin ada satu orang besar macam Abu Zinad meriwayatkan hadis yang lain tak dengar. Mana murid-murid yang lain, siqah yang hebat. Justru Imam Bukhari lemahkan, Tirmizi lemahkan, Daruqutni lemahkan. Tapi ulama mutaakhirin dan belakangan sekarang ni, mereka katakan sahih. Kenapa? Muhammad bin Abdullah bin Hasan siqah. Kalau dia meriwayatkan daripada Bukhari, tak apa, tafarrud dia tak bermasalah. Tapi ini sudah lari daripada naqd atau kritik hadis ulama hadis terdahulu. Ulama hadis akan tengok tafarrud, permasalahan besar, terutama daripada ulama besar macam Abu Zinad yang muridnya ramai, yang setiap kali dia riwayatkan hadis mesti orang berlari-lari, tergopoh-gopoh nak ambil hadis daripada dia. Sampaikan hadis confirm masyhur. Ini riwayatkan daripada satu orang aja. Ada raibah. Ulama akan katakan gharib. Ulama akan katakan ada masalah dalam riwayat tersebut. Justru mutaqaddimin akan dhaifkan riwayat tersebut, dan yang sahih adalah riwayat ini dhaif. Walaupun ada kalangan mutaakhirin yang mensahihkan riwayat ini. Antara lain adalah nanti di kesempatan lain, teman-teman. Nanti sensitif pula. Ubaidullah bin Umar. Okay. Ubaidullah bin Umar bin Habbas bin Asim bin Umar bin Khattab bin Umar al-Madani Abu Uthman ahad al-fuqaha as-sab'a thiqah thabat qaddamahu Ahmad bin Salih al-Maliki fina muqaddamahu Ibn Ma'in fil Qasim an Aisyah al-Zuhri an Urwah anha min al-khamisah mata sanata 47 wa 100 wa qila qabla. Jadi Ubaidullah bin Umar dia punya saudara lain. Ini Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar al-Khattab, imam besar di Madinah, seangkatan dengan Imam Malik. Beliau punya seorang adik namanya Abdullah bin Umar. Ubaidullah abang, Abdullah adik. Abang siqah, adik dhaif. Ubaidullah siqah, adik dia Abdullah bin Umar dhaif. Jadi kalau ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dhaif riwayat tersebut, kalau riwayat Ubaidullah bin Umar siqah. Tapi kadang berlaku kesalahan penulisan. Ubaidullah menjadi Abdullah, Abdullah menjadi Ubaidullah, yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban kalau tuan-tuan masih ingat dalam kitab Al-Majruhin. Justru ahli hadis telah pastikan ini riwayat Ubaidullah, ini riwayat Abdullah. Siapa yang tersalah tulis, ahli hadis akan katakan you salah. Yang betul adalah ini Ubaidullah bukan Abdullah, atau yang betul adalah Abdullah bukan Ubaidullah. Dan Ubaidullah siqah besar,
Siqah sabat qaddamahu Ahmad bin Saleh ala Malik fi Nafi', bahkan beliau sama-sama meriwayatkan hadis daripada Nafi' seperti Imam Malik. Antara Malik dengan Ubaidullah, kalau meriwayatkan hadis daripada Nafi', mana lebih kuat? Kata Imam Ahmad Ibn Saleh, Ubaidullah lebih kuat. Tapi ini qaul syadz. Yang paling kuat adalah Malik tetap lebih kuat daripada Ubaidullah. Wa qaddamahu Ibnu Ma'in fil Qasim an Aisyah al-Zuhri an Urwah anha. Kata Ibn Ma'in, kalau ada dua isnad, Ubaidullah anil Qasim an Aisyah dengan riwayat Zuhri an Urwah an Aisyah, mana lebih kuat? Dua-dua siqah, dua-dua sahih isnad nih. Zuhri an Urwah an Aisyah dengan Ubaidullah anil Qasim an Aisyah, mana lebih kuat? Kata Ibn Ma'in, yang lebih kuat adalah Ubaidullah anil Qasim an Aisyah. Antara salah satu sebabnya adalah sebab riwayat Ubaidullah anil Qasim an Aisyah adalah riwayat Ahlul Bait. Betul tak? Qasim tadi kita katakan anak saudara Siti Aisyah kan, Ahlul Bait. Lalu Ubaidullah pun Ahlul Madinah yang sangat siqah. Justru apabila meriwayatkan daripada macam ni lebih kuat. Lalu Zuhri an Urwah an Aisyah pun kuat. Tapi riwayat daripada Ahlul Bait Aisyah sama juga, Urwah pun Ahlul Bait, teman-teman. Jadi permasalahan adalah antara Ubaidullah dengan Zuhri itu sendiri. Dan Ubaidullah sangat kuat, dan kata Ibn Ma'in dia lebih kuat daripada Aisyah, daripada Zuhri. Tapi sekali lagi ini pandangan berbeza dengan para ulama yang lain. Ulama yang lain tetap memilih Zuhri an Urwah an Aisyah lebih kuat daripada Ubaidullah an Qasim an Aisyah. Apa yang nak disebutkan oleh Ibn Ma'in adalah ini dua-dua ni adalah dua-dua isnad yang paling kuat. Khilaf antara mana yang lebih kuat saja, tapi dua-dua adalah kuat. Minal khamisah. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi Abu Ibrahim Al-Madani wa yuqalu Ta'ifi saduq min al-khamisah. Kita sudah bincang tadi, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As an abihi an jaddihi. Okay. Mata sanata 18 wa 100.